എന്താ ചേട്ടാ പതിവില്ലാതെ ഒരു സീക്രട്ട് കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ. கேரளாவில் நான் கண்டது வந்து ஒரு நாள் சும்மா அப்படி நடந்து போகும்போது எல்லாம் நிறைய பேர் உட்காந்து சிரிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. நான் அப்படியே நடந்து போகும்போது அப்படி பார்த்தேன், ஏதோ வீடியோவில் அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட எல்லா கேமராஸ் கேரவேன்லேயும் யாரோ கேமரா வச்சு நம்ம லேடிஸ் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது அவங்க எடுத்திருக்காங்க. நீங்கள் பாருங்க, யூ ஜஸ்ட் டைப் த நேம் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட், அவங்களுடைய ட்ரெஸ் சேஞ்ச் இருக்கும். அது நான் பார்த்தேன். எனக்கு அப்புறம் கேரவான்குள்ள போகவே பயமா இருந்தது. அப்புறம் நான் சத்தம் போட்டாங்க. I told them this is not right. I called the caravan fellows. ஒரு கேமரா இந்த செருப்பால் அடிப்பேன். പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള സംശയം ഏത് സിനിമ സെറ്റിലായിരിക്കും ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നതാണ്. അവർ സമീപകാലത്ത് മലയാളത്തിൽ 3 സിനിമകളിലാണ് അഭിനയിച്ചിരുന്നത്. രാമലീല, പവി കെയർടേക്കർ എന്ന ദിലീപ് നായകനായ 2 ചിത്രങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മോഹൻലാൽ നായകനായ ഇത്തിമാണി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന സിനിമ. കേരളത്തിലേക്ക് ആദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകളാണ്. ആ നിലയിൽ സംസ്കാര സമ്പന്നനായി പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ അതല്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ, നിങ്ങളുടെ സിനിമാ ലൊക്കേഷനുകളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ദുരനുഭവം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.